Nami paingon nami og kuan kay na check na sa ato ang punong barangay og sila Sir Burgos ang source sa tubig. So paingon nami sa taas. So si engineer naginahinay siya lakaw karon kay medyo naglisod og ginhawa. Og si Sir Burgos Di pagi na nato yung hot no. Imo lang tanang stand post dia. Stand post dia lang sila magkuha. Dito sa may ano, dito. So karon nakita gid nato ang kining kuan effort karon sa ato ang barangay punong barangay ug kay Sir Burgos nga nitabang pud siya sa pagpangita ug paglocate gyud sa source sa tubig dinhi sa Maligaya para mudagayday kini paingon og barangay ug mga sitio pababa.